السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله على نعمه وإفضاله. الحمد لله أن جمعنا بحبيبنا بمشايخنا وبالتلاميذ هؤلاء والحاضرين والدارسين والأساتذة والجميع. الحمد لله على هذا الاجتماع، وهو من منن الله ومن فضله على عباده الصالحين أن ينتقلوا من مكان إلى مكان فيلتقوا بإخوانهم الذين تجتمع قلوبهم على معنى واحد وعلى دين واحد وعلى مشرب واحد وعلى نبي واحد صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين وصابح الهدى وينابيع الحكمة الذين جعلهم الله سبحانه وتعالى في هذه الأمة لكل زمان ولكل مكان عصمة من الزيغ والفتن والانحراف عن جادة الطريق. هذه العترة الطاهرة، عترة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والتي لم تختص أمة من الأمم بأن جعل الله تعالى لهم عترة نبيهم إلا هذه الأمة صلى الله عليه وعلى آله وصابيح الهدى وينابيع الحكمة الذين حفظوا الدين وحفظوا المسار وحفظوا النهج، ومن تعلق بهم كان من الناجين، كما أخبر بذلك صاحب الشرع المبين بقوله في أهل بيته: إن مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح من ركب فيها نجا ومن تخلف عنها هلك. فالحمد لله على هذه النعمة وعلى هذا الاتصال وعلى هذا التواصل وعلى هذا الفهم والمفهوم والاتصال بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى صحبه الذين بلغوا عنه ما سمعوه منه وما شاهدوه من أحواله وأفعاله وأقواله، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. Beliau Fadilatul Syekh Muhammad bin Ali Ba'atiyah yang pertama menyampaikan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari ini. Sungguh termasuk bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya, hamba-hambanya yang soleh. Allah jadikan di antara mereka berpindah-pindah sehingga saling bertemu satu sama lain, bertemu di dalam agama yang sama, bertemu di dalam warna yang sama, bertemu sebagai umat. Wa itu ma'al masyayikhikum. Mungkin nanti ada yang mau bertanya, ya, tapi sebelum itu kita dengar qasidah dulu. Ba'da al-ijazah nastami. Kita dapat pelajaran tawadhu nih hari dari guru-guru kita. سمعا وطاعة. وماذا نقول؟ كما يقولون نلتزم الأمر. التزام الأمر خير من سلوك له، خير من سلوك الأدب. التزام الأمر خير من سلوك الأدب. هذا يذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، خاصة مشايخنا البعلوي، يقولون سلوك امتثال الأمر خير من سلوك الأدب في مواضع، وسلوك الأدب خير من امتثال الأمر في مواضع. وأول من سن هذه السنة سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه،
قالوا أنه لما ولي الخلافة خطب، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يصعد على 3 درجات، فصعد على 2 درجات. سلوك ليه؟ سلوك الأدب. ثم لما تولى سيدنا عمر نزل 1 درجة وخطب على 1 درجة واحدة. ثم لما تولى سيدنا عثمان عاد إلى 3، لأنه لم يجد مساغا لسلوك الأدب، لأنه إذا خطب سيخطب على الأرض، وسيأتي من بعد الخليفة يحفر حفرة وهكذا كما يقولون. والأمر الثاني أن سيدنا أبو بكر أيضا لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وقيمت الصلاة وتقدم فصفق القوم، وكان سيدنا أبو بكر لا يلتفت، فلما التفت فإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام لما كثر التصفيق فعاد القهقراء، فأمره النبي أن يثبت فرفع يديه ثم عاد إلى الصف، لم يلتزم له الأمر بل سلك الأدب. ثم قال له النبي عليه الصلاة والسلام: لماذا لم تمكث حيث أمرتك؟ فقال: ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي bertemu sebagai umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan salawat serta salam tidak lupa dicurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan khususnya keluarga-keluarga beliau yang suci, yang mana keluarga-keluarga beliau yang suci Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai sumber-sumber hikmah, ma'adinal hikmah. Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka sebagai kunci-kunci pembuka pintu-pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penjaga, sebagai benteng di tengah umat dari penyimpangan, benteng dari penyelewengan, dan benteng daripada penyimpangan jalan-jalan yang lurus, yaitu jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Itra At-Tahirah, keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang suci. Ini termasuk keistimewaan yang Allah berikan kepada umatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang enggak diberikan oleh Allah kepada umat-umat Nabi yang lain. Maka wa man ta'allaq bihim, siapa yang punya ikatan batin dengan mereka, terus nyambung dengan mereka para keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka termasuk adalah orang-orang yang selamat, sebagaimana itu diinformasikan langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mathalu ahli baiti kamathali safinati Nuh. Rasulullah mengatakan perumpamaan keluargaku seperti safinati Nuh, seperti bahteranya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Siapa yang naik selamat, siapa yang enggak naik maka dia akan celaka. Itulah perumpamaan keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka nikmat dari Allah buat kita, Allah jadikan kita punya ikatan hati, ketersambungan dengan mereka para keluarga baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam tercurahkan kepada para sahabat Rasulullah, yang mana mereka mengambil dari Rasulullah, mereka menerima dari Rasulullah, dan mereka menyampaikan serta menjaga kepada kita agamanya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. طبعا مقدمة في آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكما يقولون أن الإنسان إذا اشتم الروائح الزكية فإذا به يكون في معنى من معاني سمو الروح. لذلك تتم للكلام في آل بيت رسول الله لكي نعرف. قيل لأحد العلماء رحمهم الله تعالى: أريد أن أعرف أنني محبوب عند رسول الله أم لا؟ فقال له: الأمر هين، فإنه صلى الله عليه وآله وسلم قال مخاطبا لأمته: لكي يدخل الإنسان تحت دائرة ما يستطيع أن يتلمس به موضعه عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقال له، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الله لما يغدوكم به من نعمه،
وأحبوني لحب الله وأحب أهل بيتي لحبي. هذا الأمر. ثم بعد ذلك هنا العلامة، ما ميزانك، ما مقدارك عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال تكملة للحديث: ألا من أحبهم فبحبي أحبهم. يعني لما أنا أحببته هو أحب أهل بيتي، أي أنت محبوب عند نبيك إذا أحببت آل بيته صلى الله عليه وآله وسلم. تستطيع أن تتعرف على منزلتك ومنزلة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لك من هذا المنوال ومن هذا المضمار ومن هذا الباب. Kata beliau sebagai penyempurnaan pembahasan tentang Ahlul Bait, keluarga Rasulullah SAW. Karena kalau sudah jiwa-jiwa yang jernih, jiwa-jiwa yang bersih berkumpul, maka di situ ada sumur ruh, ada keluhuran jiwa yang terjadi pada majelis tersebut. Maka beliau di sini beliau hendak menyempurnakan pembahasan tentang keluarganya Rasulullah SAW. Kata Syekh, ada seseorang yang bertanya kepada orang saleh, kepada ulama, saya pengen tahu apakah saya mahbub atau tidak, dicintai atau tidak oleh Rasulullah SAW. Saya ini dicintai apa enggak sama Nabi? Saya pengen tahu tolak ukurnya apa. Kata beliau, orang soleh tersebut menjawab, tolak ukurnya gampang. Kalau ente pengen tahu seberapa besar kamu dicintai oleh Rasulullah SAW, maka tolak ukurnya, barometernya gampang. Bagaimana barometernya? Barometernya ada dalam hadisnya Rasulullah SAW. Rasulullah sendiri mengatakan, ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'amih. Cintailah Allah karena nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyampaikan lagi, wa ahibbuni li hubbillah. Cintai aku karena cinta kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lanjutannya nih yang ketiga, Nabi mengatakan wa ahibbu ahla baiti li hubbi. Cintailah keluargaku, kata Rasulullah SAW, karena kecintaan kepadaku. Nah, lanjutan hadisnya yang menarik, kata beliau, ala man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum. Kata Rasulullah SAW, ketahuilah siapa yang cinta kepada mereka para ahlul bait, maka cintanya mereka kepada ahlul bait karena cintanya kepadaku, karena kecintaanku. Maka kata beliau, dari sini bisa diambil kesimpulan, semakin besar kadar cinta Rasulullah kepadamu, maka akan semakin besar kadar cintamu kepada ahlul bait. Semakin besar kadar cinta Rasulullah kepadamu, kalau kamu mau tahu Nabi cinta nggak sama kamu, Nabi sayang nggak sama kamu. Kalau kamu pengen tahu, lihat sejauh mana kecintaanmu kepada ahlul bait, keluarganya baginda Rasulullah SAW. Karena semakin besar kadar kecintaan seseorang kepada ahlul bait, itu berarti menunjukkan, kata beliau, semakin besar pula kadar kecintaan Rasulullah SAW kepadanya. La budda lil insani al-mu'min al-mahbub 'inda Rasulillah wal muhib li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam أن يتعرف وتعريفه هنا يكون له تشرف. إذا عرف أصبح متشرف مرتفع بهذه المعرفة. من هم أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ نقول أن هذا السؤال يجيب عنه القرآن الكريم، يجيب عنه الحق سبحانه وتعالى في كتابه. قال الله سبحانه وتعالى في أول ما نزل من الآيات في معرفة هذه العترة الشريفة المباركة، نزل قوله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، إلا المودة في القربى. آية أخرى: من يقترف حسنة كيف تمحو هذه الحسنة؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى: بمحبتك لأهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قد يقترف الإنسان شيء أخذا بقول الله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. إذا كنت في مجال معنى من معاني
معرفة كتاب الله سبحانه وتعالى، فأنت لن تخرج عن نطاق ما ذكره الله تعالى في كتابه في مثل هذه الأمور. هذه الآية الأولى في آل البيت. ويقول سيدنا محمد الباقر: نحن قربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أو كما قال. ثم بعد ذلك نزل قول الله سبحانه وتعالى: إنما يريد الله تعالى سبحانه وتعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية في نصف يعني هذا الكلمات القرآنية هي في مجال تكلم يا نساء النبي وقرن في بيوتكن إلى آخر ما قال. ثم قال الله سبحانه وتعالى مخاطبا أهل البيت، لأن الطهارة لنساء الرجل إنما هي الطهارة من أجله، فلذلك قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. هذه الآية الثانية التي نزلت، لا زال الإنسان يريد أن يفهم من هم أهل البيت، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية الثالثة، وهو قول الله سبحانه وتعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم إلى آخر الآية. انتبه لهذا المعنى. نحن نتكلم بالقرآن، ثم بعد ذلك ندلل عليه بما ذكر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه التي تسمى بآية المباهلة، وهي لما أتى وفد نجران من النصارى إلى عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحدث ما بينهم أخذ ورد، وعرفهم أنه هو النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم، لكنهم أبوا أن يعترفوا رغم أنهم اعترفوا بأنه النبي المرسل الذي بشر به عيسى عليه السلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أباهلكم، فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وطبعا من باهل نبيا لا بد أن يستأصل، ويستأصل نسله من الأرض، ليس إلا. فواعدهم اليوم الثاني وأتى لما نزل عليه الوحي بالمباهلة بقوله تعالى: قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. أتى ثاني يوم النبي عليه الصلاة والسلام، أنتم تعرفون والجميع يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في عصمته في ذلك الوقت 9 من النسوة، أولهن عائشة إلى آخرهن، هكذا نساء. قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا، 9 من النسوة، لكنه لم يأتي إلا بواحدة وهي فاطمة. هذه هي نساء النبي، لأنها من أهل البيت. وأبناءنا لم يأتي النبي عليه الصلاة والسلام بأمامة بنت العاص ولا بغيرها من أبناء بناته، وإنما أتى بأبني فاطمة وعلي عليهما السلام، فأتى بالحسن والحسين. هذا هو أو هؤلاء هم أبناؤه صلى الله عليه وآله وسلم، الذين أمره الله تعالى بأن يأتي بهم. ثم قال: وأنفسنا، وأنفسنا. فأتى النبي نفسه، لكن أتى معه نفس أخرى، وهي نفس من؟
نفس علي لأن نفس علي من نفس النبي، ونفس النبي من نفس علي. لذلك لما أتى أحد الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إلى النبي عليه الصلاة والسلام قائلا له: من أحب الناس إليك؟ قال: أبو بكر. قال: ثم من؟ قال: عمر. قال: وأين علي يا رسول الله؟ يعني ما ذكرت علي. قال: أتيت تسأل عن أصحابي أم عن نفسي التي بين جنبي؟ اللهم صل عليه وعلى آله. فهؤلاء هم أهل البيت. لذلك قال العلماء أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما نزلت عليه آية التطهير جمع فاطمة وعليا والحسن والحسين ثم جللهم بردائه، ولذلك يسمون بأهل الكساء. فقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وفي آية المباهلة نساؤه فاطمة وأبناؤه الحسن والحسين ونفس من؟ سيدنا علي عليه السلام. سيدنا علي هام وقام. ينبغي لكل طالب علم ولكل محب أن يدرس تاريخ وسيرة هذا الإمام العظيم الكبير سيدنا علي عليه السلام. Kemudian beliau menyampaikan bagi ada mahbub, ada muhib di sini, ada yang pecinta, ada yang dicintai. Maka wajib bagi seluruhnya untuk mengenal, tasyarruf atau ta'arruf, harus mengenal, mengetahui. Karena kalau sudah mengetahui nanti kita akan mendapatkan tasyarruf, mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi harus tahu dulu siapa itu manhum ahlul bait, siapa itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan berkenalan tentang siapa itu keluarga Nabi. Dari mana kita akan berkenalan? Dari Al-Quran. Al-Quran yang akan mengenalkan kita siapa itu keluarganya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 3 ayat di sini yang beliau sebutkan yang berkaitan dengan siapa itu keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting sekali untuk kita catat. Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, "Qul la as'alukum alaihi ajran illa al-mawaddata fil qurba." Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul," katakan wahai Muhammad, "la as'alukum alaihi ajra." Katakan kepada umatmu, ini segala jerih payah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam berdakwah, perjuangan Nabi yang begitu luar biasa. La as'alukum alaihi ajra. Katakan kepada umatmu, aku tidak meminta kepada kalian ajr, balasan, upah atas dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa? Illal mawaddata fil qurba. Yang Allah suruh minta al-mawaddata fil qurba, kecintaan kepada al-qurba, kepada kerabat keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah riwayat disebutkan Sayyidina Muhammad al-Baqir yang merupakan cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Muhammad al-Baqir ibn Ali Zain al-Abidin, ibn al-Imam Husain as-Sibt, ibn Sayyidina Ali bin Abi Talib, wa Sayyidatuna Fatimah Zahra bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Muhammad al-Baqir kemudian beliau mengatakan, "Nahnu qurba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kata Sayyidina Muhammad al-Baqir, kami adalah kurbanya Rasulullah. Artinya tadi kan di ayat tadi disebutkan Allah Ta'ala mengatakan, katakan wahai Muhammad, aku tidak minta apa-apa balasan atas segala dakwahku kecuali mawaddah, kecintaan terhadap kurba. Siapa itu kurba? Sayyidina Muhammad al-Baqir mengatakan, nahnu kurba Rasulillah. Kamilah yang dimaksud dengan kurba, kerabat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian kita bisa tahu dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua yang dimaksud dengan ahlul bait Rasulullah selain tadi kerabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan ayat yang kedua, innama yuridullahu liyudhhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tathira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ingin mensucikan dari kalian ar-rijs, kotoran wahai ahlul bait, dan Allah ingin mensucikan ahlul bait sesuci-sucinya. Ini kalau kita baca Al-Qur'an, kalau kita buka ayat Al-Qur'an, ayat ini turun konteksnya sedang bicara ayat-ayat sebelumnya tentang istri-istrinya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari sini kita bisa tahu bahwasannya yang dimaksud ahlul bait salah satunya adalah istri-istrinya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat ini konteksnya bicara tentang istri-istri Nabi. Kemudian tadi Syekh mengatakan at-taharah li nisa'ir rajul innama hiya taharatu min ajlih. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan
kesucian. Suci kalau dinyatakan istri atau keluarga perempuan dari seseorang itu suci, maka pada hakikatnya yang disucikan adalah pemimpin daripada keluarga tersebut, orang laki-laki daripada keluarga tersebut yang sedang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini yang dimaksud adalah kesucian untuk baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ayat yang kedua yang berkaitan dengan Ahlul Bait Rasulullah. Kalau kita pengen kenal siapa Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayat ini tadi konteksnya berkaitan dengan istri-istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat yang ketiga, ayat yang turun dalam konteks mubahalah, yaitu ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusukum ila akhir ayat. Ila akhir ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ketika Najran. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajak mereka untuk beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Mereka tahu bahwasanya Rasulullah ini adalah nabi yang sudah diberikan kabar gembira oleh Nabiullah Isa alaihi salam, bahwasanya akan datang nanti nabi di akhir zaman yang menjadi penutup para nabi dan seterusnya. Mereka tahu, tapi meski demikian mereka tetap ingkar. Mereka enggak mau beriman sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya apa yang terjadi? Ketika itu diajak mubahalah. Ayo panggil anak-anak kalian, panggil perempuan-perempuan kalian, panggillah diri-diri kalian, kemudian di situ bermubahalah, maka yang berbohong akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi beliau mengatakan tidak ada satu orang pun yang bermubahalah dengan Nabi. Kalau udah bermubahalah dengan Nabi, dengan Rasul, pasti akan dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah. Dia akan hancur dan keturunannya pun akan hancur, nggak akan ada keturunannya. Siapapun yang bermubahalah dengan Nabi yusta'sal, akan dihabisi sampai ke akar-akarnya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala kalau sudah coba-coba bermubahalah dengan Nabi, dengan Rasul utusannya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu terjadi hal tersebut, akhirnya apa yang terjadi? Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panggil. Yang beliau panggil siapa? Dari sekian banyak istri Nabi ada nisaun Nabi. Semua tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 9 istri beliau ketika itu, semuanya tahu. Tapi ketika itu yang dipanggil siapa? Sayyidatuna Fatimah Zahra radhiyallahu anha. Satu orang yang dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sekian banyak nisa. Kemudian anak-anak Rasulullah SAW, apakah yang dipanggil yang lain-lain? Enggak. Yang dipanggil oleh Rasulullah SAW Sayyidina Hasan dan Husain, dua cucu buah hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian anfusana, diri kalian. Rasulullah tentunya mengajak dirinya sendiri untuk bermubahalah. Dan kemudian yang diajak oleh beliau Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu anhu, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kata Fadilatul Syekh, udah seperti dirinya sendiri, saudara. Makanya dalam sebuah riwayat disebutkan ketika Rasulullah ditanya siapa orang yang paling kau cintai ya Rasulullah, adalah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian ditanya siapa lagi? Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian nanya, wahai Rasulullah, Ali di mana ya Rasulullah? Kok Ali enggak disebutkan ya Rasulullah? Kau sebutkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali di mana enggak disebutkan? Kata Rasulullah, Sayyidina Ali udah seperti diriku sendiri, udah menyatu dengan aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya ketika diajak mubahalah anfusana, yang dipanggil sama Nabi siapa? Diri beliau sendiri dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu wa ardah. Kemudian mereka dipakaikan kisah apa? Kain apa kisah ya? Yang tepatnya. Pokoknya dipakai kain keselimut gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu, akhirnya mereka yang disebut sebagai ahlul kisah. Rasulullah mengatakan, Allahumma haula ahli baiti fa'adhib anhum rijsa wa tahhirhum tathira. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, mereka ini nih yang ada di dalam situ, Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Haula, mereka ya Rasulullah adalah ahlul bait, keluargaku, maka sucikan mereka dengan sesuci-sucinya. Dari 3 ayat ini, ayat yang pertama tentang kerabat Nabi, ayat yang kedua tentang istri Nabi, ayat yang ketiga yang berkaitan tadi dengan ahlul kisah. Dari sini kita bisa tahu siapa kerabat dan keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك قال المسيح الذي كان هو رئيس النصارى قال لأصحابه عندما رأى هذه الكوكبة فقال يا إخواني، يعني إخوانه في دينه، والله إن هذه الوجوه لو توجهت إلى الجبال لدكدكتها ولأنهتها، والله لتعرفون أنكم إذا باهلتموهم لأصبحتم أثرا بعد عين. فعندئذ رغبوا في الصلح مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ودفعوا له الجزية عن يد وهم صاغرون.
فأهل بيته انظروا إلى هذا النصراني وهو زعيم النصارى في ذلك الوقت، وهو يقول إن هذه الوجوه لو توجهت لما رآها كوكبة عظيمة زلزلت قلبه، هكذا لو توجهت إلى الجبال لأصبحت دكا، فكيف بكم أنتم؟ فصالحوه صلى الله عليه وآله وسلم على ما أراد. فأهل البيت الحمد لله أننا عرفناهم، وهم سيدنا وأبطلوا المباهلة وأعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، يعني صالحوه. ثم أهل البيت هم سيدنا رسول الله، سيدنا علي، سيدتنا فاطمة والحسن والحسين، وما تناسل منهم إلى يوم القيامة، وما تناسل منهم إلى يوم القيامة. ينبغي لنا أن نفهم هذا، لأنه صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيما رواه سيدنا الإمام مسلم في صحيحه: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإنهما حبلان ممدودان إلى السماء. هكذا يقول في رواية أخرى: تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فإن السميع العليم أخبرني أنهما لن يفترقا، يعني الكتاب وأهل البيت، حتى يرد علي الحوض. فلذلك ينبغي لنا أن نفهم وأن نعرف وأن نستشعر وأن نبني في أنفسنا محبة الله، محبة رسوله، محبة كتابه، محبة أهل بيته، محبة الصحابة، محبة العلماء، محبة الصالحين. وما هذا الاجتماع الذي تجتمعون من أجله إلا لتستفيدوا منه، كما يقول سيدنا الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى عندما أخذ العلم من هنا ومن هناك وضرب إلى هناك حتى أصبح أشهر من نار على علم، فإذا به عندما يذهب إلى سيدنا جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه ويتكلم معه سيدنا جعفر الصادق، فيعرف أنه ليس على معنى من معاني العلم المستقيم والهدي المستنير، فجلس عنده ووضع ركبتيه أمامه، ثم كان يقول بملء فيه وينقل عنه: لولا السنتان، يعني التي جلسها مع شيخه سيدنا جعفر الصادق، لولا السنتان لهلك النعمان. Kemudian kata beliau tadi ada satu hal yang terlewat, bicara ketika tentang mubahalah tadi. Akhirnya Nasara Najran setelah Rasulullah SAW mengumpulkan ahlul kisah, Rasulullah, Sayyidina Hasan dan Husain, Sayyidatuna Fatimah Zahra dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Akhirnya pemimpin mereka nih ngomong kepada teman-temannya, "Syuf, ini yang dikumpulin wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang kalian lihat ini nih, wajah-wajah keluarganya Rasulullah SAW. Andai kata mereka berhadapan dengan gunung, maka gunung yang akan berguncang," katanya. Dan kalau kalian coba-coba mubahalah nih berhadapan sama mereka, habis kalian, selesai semuanya. Ini yang ngomong pimpinannya Nasara kepada rombongan daripada Najran tadi yang menolak Rasulullah SAW. Jadi udah dah, jangan coba-coba, nggak usah dilanjutin, bahasa gampangnya begitu, nggak usah dilanjutin. Akhirnya mereka membatalkan mubahalah. Mereka lihat kalau emang dilanjutkan ini menjadi celaka buat mereka. Mereka batalkan mubahalah tersebut. Setelah dibatalkan mubahalah tersebut, akhirnya mereka membayar jizyah. Mereka harus membayar jizyah dalam keadaan hina dan dina ketika itu. Dan kemudian tadi bicara soal ahlul bait, beliau menegaskan lagi, maka yang dimaksud dengan ahlul baitnya Rasulullah SAW juga di sini tidak lain dan tidak bukan, mereka adalah Sayyidatuna Fatimah Zahra, Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Sayyidina Hasan dan Husain, wa ma tanasala minhum ila yaumil qiyamah. Siapa yang menjadi keturunan Sayyidina Hasan dan Husain, yang turun-temurun dari Hasan dan Husain, beranak pinak turun-temurun dari Hasan Husain sampai hari kiamat, kata beliau, itulah ahlul bait, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Ini yang kata beliau penting sekali untuk digarisbawahi siapa yang dimaksud dengan Ahlul Bait Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan taraktu fikum ma in tamassaktum bihi ma lan tadillu ba'di abada. Kata Rasulullah, aku tinggalkan kepada kalian dalam riwayat Tsaqalain ada dua pusaka. Kalau kalian pegang teguh dua pusaka tersebut, kalian gak akan pernah tersesat selama-lamanya. Kalian gak akan pernah menyimpang selama-lamanya. Siapa dua pusaka tersebut? Yang pertama kitabullah, Al-Quran. Dan yang kedua itrati ahli baiti, keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyampaikan dalam sebuah riwayat disebutkan fa inna samiyal alim akhbarani, bahwasanya sungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memberi kabar kepadaku bahwasanya antara kitabullah dan ahlul bait lan yaftariqa hatta yarida alayyal hud. Kedua-duanya antara kitabullah dan ahlul bait keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keduanya enggak akan pernah berpisah sampai nanti keduanya berkumpul di telaganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dari majelis-majelis seperti ini beliau mengatakan kita belajar bagaimana cinta kepada Allah, mahabbatullah. Kita belajar mahabbatu Rasulullah, cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita belajar juga cinta kepada ahlul bait. Kita belajar cinta kepada para sahabat. Kita belajar cinta kepada para ulama, pewarisnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari majelis-majelis ini kita belajar cinta seperti itu. Beliau teringat kata beliau kepada sebuah kisah, yaitu Sayyidina Abu Hanifah An-Nu'man radhiyallahu taala anhu Allah, salah satu imam daripada imam madhab yang 4. Sayyidina Abu Hanifah setelah beliau terkenal, setelah beliau belajar ke sana dan ke sini, setelah beliau menghabiskan hidupnya dalam pengembaraan menuntut ilmu, sudah punya popularitas yang luar biasa ketika itu. Akhirnya setelah itu beliau bertemu dengan Sayyidina Imam Ja'far As-Shadiq radhiyallahu taala anhu arda. Ketemulah Imam Abu Hanifah dengan Imam Ja'far As-Shadiq. Beliau duduk dengan Imam Ja'far As-Shadiq dan beliau ngambil ilmu dari Imam Ja'far As-Shadiq kurang lebih 2 tahun. Setelah beliau belajar nih, ketika belajar Imam Ja'far As-Shadiq, Sayyidina Imam Abu Hanifah udah alim, udah ngetop, udah alim. Saat itu beliau mengatakan apa? 2 tahun belajar Imam Ja'far As-Shadiq, laulas sanatan lahalakan Nu'man. Kalau bukan karena 2 tahun yang saya belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq, maka niscaya Abu Hanifah Nu'man akan celaka. Artinya beliau merasakan selama 2 tahun belajar kepada Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mendapatkan apa yang tidak didapatkan sebelum-sebelumnya dari ilmu yang beliau ambil dari salah satu keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نعم. إذا سأل سائل الآن بعد هذا ويقول كيفية المحبة لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، نقول هذا الجواب أجاب أو هذا السؤال أجاب عنه الخليفة الأول سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال ليبين للأمة كيفية محبة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال والله لقرابة رسول الله أحب إلي من قرابتي. هذا الذي دعا مثل الإمام السيوطي رحمه الله تعالى لكي يتقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ألف كتابا في محبة آل بيت رسول الله وللتعريف بهم، وسماه اسما عجيبا، سماه إحياء الميت في فضائل أهل البيت، ولم يتكلم فيه بكلام، بل أورد في هذا الكتاب 60 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم في آل بيته وما يجب على الأمة تجاههم، فرضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وكيف كانوا على منزلة من منازل المحبة الصادقة. والعلم الذي يؤخذ من هؤلاء هو العلم، جميع العلوم أخذت عن أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك عندما يترجم لسيدنا علي عليه السلام فيقال أن الفقه يعود إليه، الفقهاء في تسلسل انتسابهم أو في تسلسل أسانيدهم يعودون إلى سيدنا علي عليه السلام. فهذا مذهب أبو حنيفة يعود إلى مذهب سيدنا محمد الباقر ولسيدنا زيد بن علي وهكذا. لذلك مذهب زيد بن علي ومذهب الإمام أبي حنيفة ما بينهما تشابه كثير،
وكذلك التسلسل في الأخذ عن الأئمة كلهم في الفقه يعود إلى سيدنا الإمام علي، في القراءات إلى سيدنا الإمام علي، في التصوف إلى سيدنا الإمام علي، في علم التوحيد ما تكلم في علم العقائد والتوحيد بمثل ما تكلم به أئمة أهل البيت من أولهم سيدنا الإمام علي إلى آخرهم، إلى وراثهم الذين تكلموا بمعنى من معاني صفاء العقيدة التي ينتج عن الإيمان بهذه العقيدة معنى من معاني القلوب السليمة المطمئنة الزاكية الرحيمة التي تتصف بصفات ما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ولا أريد أن أطيل عليكم، ولكن نزولا لرغبة سيدي الحبيب وإلا فإنني ليس في العير ولا في النفير، ولكن كما يقال المفروض أنني أقول كما قالوه أهل المدينة لا يفتى ومالك في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة. هذا لها قصة كبيرة عند العلماء رحمهم الله تعالى، وقالوا أن امرأة غاسلة تغسل الأموات فدخلت تغسل واحدة من النساء، ثم بعد ذلك التصقت يدها في عورة تلك المرأة، فما عرفوا ماذا يفعلون، فسألوا علماء المدينة، فمنهم من يقول الحي أولى من الميت فاقطعوا جزءا من تلك الميت، ومنهم من قال اقطعوا يد المرأة، ولم يهتدوا إلى صواب. فسألوا الإمام مالك فقال لهم اجلدوها حد القذف 80 جلدة، فالتزموا أمره فجلدوها، فلما وصلوا إلى 80 انفكت تلك اليد، كانت تلك المرأة من الأولياء الصالحين. وهذه المرأة عندما كانت تغسلها وعندما وصلت إلى غسل عورتها قالت في نفسها لما سألوها ماذا قلت؟ قالت قلت في نفسي كم زنى هذا الفرج. فحصل هذا ولم يفرج عن هذه المسألة إلا سيدنا الإمام مالك، فقالوا لا يفتى ومالك في المدينة يا حبيب. ولكن ماذا نقول؟ نسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله والعفو منكم ya Habib. Kemudian sekarang timbul pertanyaan, bagaimana cara kita mencintai keluarganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kalau kita mau bertanya tentang cara mencintai keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yang akan menjawab pertanyaan tersebut adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, beliau sendiri yang mengatakan wallahi la garabatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahabbu ilayya min qarabati. Kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sungguh demi Allah kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jauh lebih aku cintai daripada kerabatku sendiri. Itu adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Artinya kalau kita mau belajar cara mencintai keluarga Rasulullah, belajarlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang mencintai keluarga Rasulullah melebihi bahkan daripada cintanya kepada kerabatnya sendiri. Dan menarik, kata beliau, Al-Imam As-Suyuti berusaha mendekatkan dirinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara beliau mendekatkan diri kepada Rasulullah? Dengan menulis sebuah kitab, sebuah risalah tentang keistimewaan keluarga Rasulullah. Judulnya ajib, kata beliau, Ihya'ul Mayyit bi Fadaili Ahlil Bait. Ihya'ul Mayyit, menghidupkan orang yang udah mati dengan cara menyebutkan keistimewaan keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Suyuti di kitab tersebut beliau enggak bicara apapun kata-kata dari beliau. Beliau hanya menyebutkan kurang lebih 60-an hadis, 60 hadisan, qarabat 60 hadis. Kurang lebih 60 hadis yang di dalamnya tentang keistimewaan keluarga Nabi, bagaimana hak-hak mereka dan lain seterusnya. Itulah Imam Suyuti. Jadi Imam Suyuti saking pengen dekat sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau tulis kitab ini, kitab tersebut supaya mendekatkan diri beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita bicara ilmu, kata Syekh Muhammad,
kita bicara ilmu, sebetulnya semua ilmu-ilmu yang ada saat ini kata beliau nggak lepas kita ngambil dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau lihat biografinya para fuqaha, biografinya orang-orang yang ahli fikih, rata-rata kalau dirunut sanad keilmuannya ujung-ujungnya sampai kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan beliau adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau cari ilmu apa? Ilmu fikih, ujung-ujungnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mau cari ilmu apa? Mau cari ilmu tasawuf, ujung-ujungnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mau cari ilmu apa? Mau cari ilmu tauhid. Kata beliau, sejauh penelitian beliau, nggak ada orang yang bicara daripada generasi awal tentang ilmu tauhid yang lebih dahsyat dan yang lebih luar biasa daripada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu pun diambil daripada mereka. Kata beliau, saya sebetulnya beliau menyampaikan dengan ketawaduannya, saya sungkan bicara di tempat ini, tapi karena permintaan daripada Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, maka beliau bicara di tempat ini. Sebetulnya tadi terakhir beliau mengutip satu faedah, kalau di satu tempat itu tidak perlu ada istilah, ada adigium ya, ada peribahasa la yufta wa malik fil Madinah. Kalau udah ada Imam Malik di Madinah nggak ada yang boleh fatwa. Jadi kalau di Madinah itu saat itu pemukanya adalah Imam Malik di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yufta wa malik fil Madinah. Kalau udah ada Imam Malik di Madinah ya nggak ada yang boleh fatwa. Udah cukup, jangan ada yang bicara lagi kalau ada Imam Malik. Ini peribahasa ini apa masal kita bicara ilmu, sebetulnya semua ilmu-ilmu yang ada saat ini kata beliau nggak lepas kita ngambil dari ahlul baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau lihat biografinya para fuqaha, biografinya orang-orang yang ahli fikih, rata-rata kalau dirunut sanad keilmuannya ujung-ujungnya sampai kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, dan beliau adalah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau cari ilmu apa? Ilmu fikih, ujung-ujungnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mau cari ilmu apa? Mau cari ilmu tasawuf, ujung-ujungnya ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mau cari ilmu apa? Mau cari ilmu tauhid. Kata beliau, sejauh penelitian beliau, nggak ada orang yang bicara daripada generasi awal tentang ilmu tauhid yang lebih dahsyat dan yang lebih luar biasa daripada keluarganya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Inilah keluarganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ilmu pun diambil daripada mereka. Kata beliau, saya sebetulnya beliau menyampaikan dengan ketawaduannya, saya sungkan bicara di tempat ini, tapi karena permintaan daripada Sayyidil Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, maka beliau bicara di tempat ini. Sebetulnya tadi terakhir beliau mengutip satu faedah, kalau di satu tempat itu tidak perlu ada istilah, ada adigium ya, ada peribahasa la yufta wa malik fil Madinah. Kalau udah ada Imam Malik di Madinah nggak ada yang boleh fatwa. Jadi kalau di Madinah itu saat itu pemukanya adalah Imam Malik di Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yufta wa malik fil Madinah. Kalau udah ada Imam Malik di Madinah ya nggak ada yang boleh fatwa. Udah cukup, jangan ada yang bicara lagi kalau ada Imam Malik. Ini peribahasa, ini apa masal, perumpamaan yang ajib. Ada kisahnya kenapa bisa ada ucapan kata-kata ini. Karena waktu itu ada kejadian, ada jenazah perempuan dimandiin, jenazah perempuan ini oleh tukang mandiin jenazah, yang tukang mandiin jenazahnya perempuan juga. Subhanallah, ketika jenazah perempuan ini dimandikan, tukang mandiinnya sampai kepada satu bagian, habis itu tangannya nempel, nggak bisa copot. Geger kota Madinah saat itu. Tangannya nempel, nggak bisa copot, geger kota Madinah. Begitu geger kota Madinah, akhirnya banyak yang minta pendapat hukum, ini mesti bagaimana nih? Apakah bagian tangan si perempuan yang hidup yang dipotong buat menghormatin nih mayit, jadi biar dah ada bagian tangan yang masih hidup tuh ikut ke kubur, atau sebaliknya, atau bagian dari tangannya dari bagian dari tubuhnya yang mayit aja potong, karena tentunya yang masih hidup lebih mulia daripada mayit, jadi biar kepotong dikit asal nggak nempel, ini nggak bisa copot, bagaimana? Akhirnya sampailah masalah ini kepada Imam Malik radhiyallahu taala anhu arda. Kata Imam Malik, solusinya itu perempuan yang lagi mandiin jenazah dicambuk dengan 80 kali cambukan seperti hukuman qadhaf. Dicambuk dengan 80 kali cambukan seperti hukuman qadhaf. Nanti bakal lepas sendiri. Dijalaninlah perintah daripada Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu arda. Perempuan tersebut dicambuk 80 kali cambukan. Begitu selesai 80 kali cambukan, lepas tuh. Yang tadinya nempel nggak bisa copot, tahu-tahu lepas. Ternyata begitu diurut, diselidik punya selidik, ternyata perempuan ini nih yang jenazah ini perempuan solehah, perempuan suci. Justru yang mandiin jenazahnya agak bandel. Ketika dia mandiin jenazah, di hatinya terbesit,
Ini perempuan nih ketika disampai kepada bagian iniannya, ini perempuan nih mayit berapa kali nih zina nih farajnya. Ada besitan hati yang nggak bagus begitu. Akhirnya Allah hukum. Allah hukum dengan apa? Dibikin nempel nggak bisa copot. Al-Imam Malik akhirnya ngasih solusi, cambuk 80 kali cambukan. Habis itu lepas, akhirnya baru copot. Dari situ akhirnya semua udah deh, kalau udah ada Imam Malik jangan pakai minta pendapat sama yang lain. La yufta wa Malik fil Madinah. Jangan coba-coba ada yang fatwa sedangkan Al-Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu sedang berada di kota Madinah. Jadi kata beliau tadi, beliau menegaskan, saya sungkan sebetulnya untuk bicara di forum ini, tapi karena permintaan dari Sayyidil Habib Rizik, maka beliau berbicara dan kita ucapkan terima kasih banyak atas apa yang beliau sampaikan. Dan kama dzakarna lakum sidi niyabatan anil walid kulluna raghibin fil ittisal bihaula'ir rijal min babikum fa min bab raghbah fil ittisal arju minkum an tujizana ya sidi bima عافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Menarik, ini kita dapat ilmu lagi nih. Sebelum ijazah kita dapat ilmu lagi. Jadi ada dua kaidah. Ada kaidah imtithalul amr khair min sulukil adab. Ada kaidah sulukul adab khair min imtithalil amr. Imtithalul amr nih patuh perintah. Kadang-kadang kita nggak pantas buat ngelakuin, cuman karena ada perintah yaudah deh. Kalau dari segi adabnya kurang pantas, cuman karena perintah maka kita mengedepankan patuh perintah daripada adab. Tapi kadang-kadang ada kaidah sulukul adab khair min imtithalil amr. Walaupun diperintah tapi karena nggak pantas saya tetap gak mau. Karena sulukul adab, ngejaga adab lebih baik daripada patuh perintah. Ini kapan ini diamalkan? Kata beliau, ada kalanya kaidah pertama yang diamalkan menurut Sadatana Al-Ba'alawi, masyayikh beliau, ada kalanya kaidah kedua yang diamalkan, tergantung situasi dan kondisi. Jadi nggak nentu. Siapa yang pertama kali bicara tentang ini? Yang pertama kali menggariskan daripada kaidah ini secara tidak langsung, kata beliau Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda diangkat sebagai khalifah, ketika itu kan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbah, Rasulullah naik ke anak tangga yang ketiga daripada mimbar. Rasulullah naik ke anak tangga yang ketiga daripada mimbar, di situ Rasulullah SAW berkhutbah. Tapi Sayyidina Abu Bakar ketika jadi khalifah enggak, beliau cuma naik ke anak tangga yang kedua. Naik ke anak tangga yang kedua, kemudian di situ beliau menyampaikan khutbahnya. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu arda. Kemudian datanglah Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Sayyidina Umar menjadi khalifah. Sayyidina Umar naik cuma ke anak tangga yang pertama doang, enggak sampai ke anak tangga yang kedua. Karena ngejaga adab sama Rasulullah sama Sayyidina Abu Bakar. Jadi Rasulullah di anak tangga yang ketiga, Sayyidina Umar di anak tangga yang Sayyidina Abu Bakar anak tangga yang kedua, Sayyidina Umar di anak tangga yang pertama doang diri khutbahnya. Habis itu setelah itu datanglah Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu arda jadi khalifah. Sayyidina Utsman apa yang beliau lakukan? Beliau balik lagi ke anak tangga yang ketiga. Naik lagi ke atas. Kenapa? Soalnya kalau Sayyidina Utsman enggak naik, akhirnya duduk nanti khutbahnya jadi di bawah mimbar. Kalau Sayyidina Utsman udah di bawah mimbar, nanti khalifah-khalifah berikutnya bisa-bisa gali tanah. Makin rendah. Akhirnya beliau balik lagi ke awal. Imtithalul amr dan seterusnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu Rasulullah SAW sakit ketika itu, akhirnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngimamin salat. Ketika Sayyidina Abu Bakar ngimamin salat, ternyata Rasulullah keluar. Orang-orang para sahabat ngasih isyarat bahwasanya Rasulullah keluar. Pertama masih belum ngeh. Akhirnya begitu ngeh sama Rasulullah disuruh lanjut. Wahai Abu Bakar lanjutin jadi imam. Enggak, Rasulullah enggak mau, Sayyidina Abu Bakar enggak mau lanjut. Beliau tetap mundur dan mempersilahkan Rasulullah SAW untuk jadi imam. Akhirnya ditegur, wahai Sayyidina, aku sudah perintahkan kau untuk tetap jadi imam, kenapa kau mundur? Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, enggak pantas anaknya Abi Quhafah jadi imam, sedangkan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau melakukan itu adalah sulukul adab. Jadi kalau imtithalul amarnya harusnya tetap imam, tapi karena sulukul adab beliau ngerasa nggak pantas jadi imam di hadapan Rasulullah SAW, maka beliau tetap mundur dan Rasulullah SAW pun jadi imam. Jadi ada situasi dan kondisi. Kadang-kadang yang dipakai imtithalul amr khair min sulukil adab, kadang-kadang yang dipakai sulukul adab khair min imtithalil. امتثال لأمر سيدنا الحبيب محمد حفظه الله تعالى وعدم المخالفة إن شاء الله تعالى. أقول للإخوة الحاضرين جميعا أجزتكم فيما أجازني فيه مشايخي الكرام
من الأوراد والأذكار والعلم والتعليم والدعوة إلى الله والصلاة والسلام على رسول الله، وفي معقول العلم وفي منقوله. أجزتكم إجازة كما أجازوني، خاصة منهم سيدي وسندي ومولاي الحبيب أحمد مشهور بن طه الحداد، الحبيب خليفة الأسلاف الحبيب عبد القادر بن أحمد السقاف، وسيدي الحبيب محمد رشاد البيتي، وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن أحمد الكاف، حسين بن أحمد الكاف، وسيدي الحبيب محمد بن عبد الله الهدار، الحبيب إبراهيم بن عقيل، الحبيب حامد بن علوي الحداد، والحبيب حامد الجيلاني، وجميع من أجازوني من مشايخي، خاصة الشيخ كرامة سيد، الشيخ محمد الباقبيرة، وجميع من استجزتهم وأجازوني، فقد أجزتكم بما أجازوني فيه، وأذنت لكم أن تجيزوا من تشاءون. Semuanya katakan qabiltul ijazah. Qabiltul ijazah. Jadi beliau tadi mengijazahkan dari guru-guru beliau. Nah, beliau mengijazahkan dari guru. Tadi beliau mengijazahkan dari guru-guru beliau, diantaranya Habib Ahmad Masyhur bin Toha Al-Haddad, Al-Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Sagaf, Al-Habib Rashad Al-Baiti yang ngarang syarah daripada Al-Ajurumiyah, Habib Rashad Al-Baiti. Begitu pula Al-Habib Abdul Rahman Al-Kaf, sahib kitab Jirabil Miskin, paman daripada Habib Hamid Al-Kaf, Habib Tahir Al-Kaf, dan banyak sekali tadi nama-nama masyayikh besar yang beliau sebutkan.